بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت بجانب الطور او نویت بطرف د کوئی تور بانی اذنا دینا کلچ آوازکمونگا موسیٰ علیہ السلام تا ولیکن رحمتن لیکن مہربانی من ربکا طرف درفستانا لتنذرا قوما دی پارا چویر یوکم ما اتاهم مغا چن درا غل دیتا من نذیرن سوکی رون کے من قبل کا مخکستانا لعلهم یتذکرون دی پارا چ دی پنواخلیم ولولا ان تصیبهم مصیبتن اولنوا چور سیدیتا مصیبت بما پاغ سبانی قدمت ایدیم چکڑی دلاسنو ددئی فیقولون وائبا ربنا ورب زمنگا لولا ارسلت الینا رسولا ولنرا لگتا منگتا پیغمبر فنتبع آیاتکا چتا بیداری کڑی ومنگا دایات نستا ونکون من المؤمنین او بمنگ مومنانونا فلما جاءهم الحق ورکلا چراغ دیتا من عندنا طرف زمنگنا قالو ویل دی لولا اوتیا ولی ندی ورکڑی شوی دتا مثل ما پشاند آغی اوتیا موسیٰ چی ورکڑی شو موسیٰ علیہ السلام تا اولم یکفرو بما اوتیا موسیٰ آیا دی کفر نو کڑی پاغ سبانی چی ورکڑی شو موسیٰ علیہ السلام تا من قبل مخی قالو دی سیرانی تظاہرہ دا دو جادو گردی چی امداد کئی دی او بلام وقالوا وایدی انا بکل کافرون یقینا من پاری او باندی انکار کون کیو کفر کون کیو قل ورطو یا فاتو بکتاب من عند اللہ رات لو کئی پکیو کتاب باندی ما سوا دا اللہ نام وآدا چاگٹیر پیدایت وی منہما دی دوارنا اتبعو جزتا بداریو کم داغی ان کنتم صادقین کچرت ایتا سرشتنیم فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَا کچرت کولتیاو نکڑتا لرا فَعَلَمْ پوشا انما یتبعون احواءهم چیکنن دی تابداری کئی دخواہشات اخبلوم ومن ازولو وسوک دلوی گمراہ ممن داغ چانا اتبا آواؤ چه تابی شد خواہش فلا بغیر ہدن بید ہدایتنا من اللہ دا طرف دا اللہ نا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقینا اللہ ہدایت نکئی قوم ظالمانو تا